मधुमाटी साहित्य संसद रे 23तम वार्षिक उत्सव महासमारोह संपन्न होइथवा बेले अनेक प्रतिभा को यह उत्सव में सम्मानित संबोधित कला अनुष्ठान सालेपुर मधुमाटी साहित्य संसद 23तम प्रतिष्ठा दिवसीय महासमारोह पालित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମଧୁପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ କବିଙ୍କ ମହାମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, ଭାଷା ଜାତି ଏବଂ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଲେଖନୀର ଲଢ଼େଇ ନିରବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଘର ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର। सर आज जो कार्यक्रम आमर आज 23तम वार्षिक उत्सव मधुमाटी साहित्य संसद 2002 रे आम आरंभ करूँ। आमर इच्छा जे मधुबाबूंकर जो आदर्श ताकू आम सारा ओडिशा रे प्रसार प्रचार करवा यही चिंताधारा को लेकर आम मधुमाटी साहित्य संसद रो प्रति काम कर सहित आम टे पूज्य पूजा को अधिक गुरुत्व दे था। पूज्य पूजा प्रायतः करने आमको बाछा पड़े लोक जे समाज सेवार किए अच्छा किए हूँ मधुबाबूंकर गुण क्या पाखे टिके अच्छी मधुबाबू गुण तो क्या पाखे ना तथापि क्या पाखे जो 1% अच्छी आम ताकू ही चयन करूँ से आमर गुड़िए मधुश्री सम्मान अच्छी एवं मधुमाटी सेवा सम्मान आम प्रदान करें। भाषण को बेसी गुरुत्व दौना ये गुरुत्व दौना जे आम कार्य कर देखा चाहूँ सबु बेले पूज्य पूजार सम्मान करने चाहूँ। बहुत सुंदर प्रश्नटीए मो जीवदशा मु तो सबु बेले गुरुजन मानक सम्मान दे आसछि। तो जेते बेले एमती गोटे अवसर आसला जे आमर डॉक्टर विजयानंद सिंह आप ना शुणी थे विजयानंद सिंह थरे गोटे जगार अभिभाषण दौले जे सी सालेपुर कॉलेज रे थिला बेले मधुबाबू को प्रतिमूर्ति देखिक गले एवं पचारे पिला जे कहार प्रतिमूर्ति मात्र 3 जन हाथ उठे आप देखु आम के भाग्यवान उत्कल गौरव मधुसूदन दास आमरी यही अंचल आम तांकरी दायाद किंतु आम जाने जे मधुसूदन दास किए। तो से पिला माने जो 3 जन हाथ उठे से पिला माने जड़े कहले आज्ञा मु जानी कौन कुह ना तांको घर सुआंडो आउ जड़े कहला मधु कर तांकर होची बहुत अवदान अच्छी कॉलेज में एमती कथा कहवा जो मु सेना उपस्थित थी सेतेबेले मु सेना रे थी। तो सेतेबेले जेतेबेले मो मुंडे सेटा पशिला जे ये कौन कहउचंती आमे तांकोरी माटीर पिला होइकरी आमे जानने तामाने आमे हमर जेज अजा आकु भी आउ दिन के भूली जावा। तो सेठू मु शपथ नेली जे मु रिटायर करी आसला परे गोटे पत्रिका करी एवं ओडिशार घरे घरे मु मधुबाबूंकर जो आदर्श ताकू होउची सबुआडे प्रसार प्रसार करी निश्चय जेहेतु से मो माटीर लोक आ मु तांको माटीर लोक आ से मु तांकर दायाद से आमर वंशधर। तो मु निश्चित भाव में निजक गौरवान्वित मन करे कहीं ना आम जो ओडिशा बाहर चाकरी करूँ से आम कहू जे आम जगन्नाथ देशर लोक एवं ओडिशा आसला परे आम कहू मु मोर परिचय दिए यही विगत कई दिन तले मु जाइली आमर ब्रह्मपुर जाइली सेठारे से मत पचारे आप घर कौटी मुझे कहली मु मधुबाबू गाँव बड़ बड़ प्रोफेसर अच्छा पचारतु मधुबाबू घर कौटी से कहीपना तेणु मोर आंतरिक इच्छा होउची जे मु मधुबाबूंकर आदर्श को घरे घरे केमिति ओडिशा रे जानिबे सेतिपे मु कार्यरत रही करूथि मध्य मो जीवन थिबा पर्यंत तापरे नूतन पीढ़ी को नुआ नुआ पिला मानको आमे अग्राधिकार दउछु। मोर इच्छा जे पिला माने कवि आ लेखक बहुत परिमाण रे हुअन्तु आम संसदर आभिमुख्य होउची जे आपणक सृष्टि को मु बक्षरे धरिबी सारा जीवन को ताकू साइति रखिबी गढ़ी लेखक कवि देखाइबी पथ पूज्य पूजा करूथी मोर शपथ। हिमांशु महांती युवा संगठन लांगीछिले। सर कौन कहबा जे मधुमाटी साहित्य संसद तरफ आज आपन सम्मानित संबर्धित करा जायछि आ सर कौन कहबे प्रथम मधुमाटीर पुओ
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ମାଆକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମିତି କବିମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଲମରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖନରୁ ବାହାରୁ ସବୁକିଛି ଲେଖନର ଭାଷା ସିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଉ 2024ରେ 2025ରେ 2023ରେ ଏମିତି ଏମିତି ରହି ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମନେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କବିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କବିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ, ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଲେଖକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଲେଖକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ଓକିଲ, ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କଲମରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି, ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ରଘୁନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ।